En el marco de las actividades del Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía, PRONASGEN, la Agencia Danesa de Energía y la CONUE decidieron impartir, con ayuda de expertos daneses, una metodología para realizar la purga de aire en los sistemas de refrigeración. Dinamarca ha venido a apoyar a México a través de la Agencia Danesa de Energía, a través del Programa Energía y Cambio Climático México-Dinamarca en diversos temas. Uno de esos temas ha sido la promoción y la adopción de sistemas de gestión de energía en varias empresas importantes. Una de estas empresas es ERDES, donde el trabajo de los técnicos daneses con la supervisión y apoyo de la CONUE ha identificado algunas oportunidades importantes de ahorro de energía. Hemos detectado algunos proyectos piloto para partir con la implementación del sistema de gestión de la energía en estas plantas y en estas empresas, como lo pueden ser pasteurizadores, calderas, equipos de refrigeración, motores eléctricos. Así, dentro de esta actividad hemos encontrado externalidades muy positivas, como lo es el realizar la purga de aire del sistema de refrigeración. Entramos en este programa, el cual ha tenido muchos beneficios en cuanto a capacitación. De hecho, ahorita estamos en la planta de helados en Lagos de Moreno, la planta de helados Nestlé, que es parte del Grupo ERDES, donde se está realizando un curso de refrigeración con una empresa que son expertos daneses. El grupo hizo un esfuerzo por traer a los gerentes de mantenimiento, a los jefes de servicios. With the help of CONUE, we selected to work with Grupo Bimbo, Grupo ERDES, Alpura and Liconza. And then we've identified a number of generic pilot projects that could also be replicated in other industries. One of the specific pilot projects that we're doing, which is exactly air purging from refrigeration equipment. I hope this video will be an inspiration for others to look closer at their refrigeration systems. I've been visiting several installations with big industrial refrigeration systems in Mexico, and we have found lots of what we call low-hanging fruits, places where we could improve the energy efficiency very much for very low cost. Typically, some of the things we've been doing is to take our air of installations. We have developed a very, very efficient method of doing that, and we're teaching the service people to do that in the efficient manner, and that has already now provided very, very good results in some of these installations. We do also explain to them that by using a very efficient automatic air purger, for example, they can keep the air out of the systems all the time and save lots of energy. It will not only save energy, it will also make the system work more efficient so they get more capacity in the systems. I'm going to explain how to do air purging from an evaporative condenser. This cannot be done all places because you have to have the right piping systems and the correct valves. But in this system it is possible. The first thing to do is to go to the compressor room and look what the condensation pressure is. You do a calculation where you calculate pressure into temperature. Then you go up to your evaporative condenser. You take the drop leg and find the temperature on that one. If it's below the condensation temperature, we have a strong indicator we have air in the system. It's not a proof, but it's a strong indicator. Now we can try to make a manual air purging. You take the inlet valve of ammonia gas to the evaporative condenser and you close it off. Then you wait for 30 minutes approximately. What will happen is that we will start condensing everything we can condense, and we will build liquid up inside the evaporative condenser. The liquid it will take from some of the other sections. So we fill up the condenser with all the liquid we can. And in the top we will have a mixture of air and ammonia gas. When we're ready, after 30 minutes, we will have to do an air purge. We put on a hose, and the end of the hose we put in a bucket of water. Then we open the valve and start purging ammonia gas and air. All the ammonia will stay in the water. The air will reach the surface. So if you have bubbles,
coming up to the surface, you have just proven you have air in the system. And this can take 5 minutes or 3 hours, you don't know, but you continue. At some point, the top valve will freeze. You will have ice on the valve. Then you close it. When you have ice on the valve, it means you have liquid ammonia inside. The condenser is filled with liquid, so you can have no gases and no air. Then you can take your hose off and you can slowly open the main valve again, forcing all the liquid out of the condenser. And then it starts operating again. Then you can continue to the next section and the next section. You can only do this in the condenser. In the high pressure receiver you will also have air. You cannot remove this manually. The solution to all this is to have an automatic air purger instead. Se decidió tomar 2 proyectos piloto, particularmente en el área de refrigeración de McCormick. El primero es un purgador de gases no condensables, en este caso un purgador de aire, ya que actualmente en la instalación no teníamos un purgador de gases y la purga se realizaba manual. Hemos recibido mucha asesoría de parte del grupo danés y de la CONUE. Anteriormente no podía trabajar mis compresores de menor capacidad, porque tenía mucho aire en el sistema, se me botaba, no me daban la capacidad. Nos hicieron un procedimiento, duramos purgando uno de nuestros condensadores, duramos 3 horas y media purgando aire. Mi compresor estaba trabajando al límite de su capacidad. Al realizar esta purga de 203 psi, lo bajamos a 180. El ahorro energético pues, se ve reflejado que mi compresor está trabajando, consumiendo menos amperaje y no yéndose a su límite de capacidad. Una gran cantidad de instalaciones que utilizan frío podrá ahorrar una cantidad significativa de energía y por lo tanto las emisiones que resultan de ese consumo de energía eléctrica en estos sistemas de refrigeración y por lo tanto reducir el impacto en el medio ambiente para ser no solamente una empresa más responsable con el medio ambiente, sino también como una empresa más competitiva en el mundo y en la economía global.